عزو سلام تانا تقبلوا كل قرنات عالم تركبوا تخاتلتن أبالات نسدرابيت قلم قوان قازوخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلو متخرس حابت زينا حزنا قريبنا لكم لنا نابت فلام زينا كنبل تيك توكر أدوناي برهانة حدش ناي تيك توك أكادام خفيتو عب ديجيتال ميديا إثيوبيا حدش معرف كخفز زخل فصامي تمزجيو عم محبرا ميديا بفلاي تيك توك بزحات تقتلت زلوا ومنساي تسعون فتاري أدوناي برهانة أدوناي تيك توك أكادام استسيما ناي سلطنا فتران ماكل بوغا خفيتو እቲ ስነ ስርዓት መረቓ ብዙሓት ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳትፎ ፍሉጣት ቲክቶከራትን ስነጨነኛት ዝተኻየደ ኮይኑ ወለዱ ቤተሰቡ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ፍሉጣት ሰባት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብቲ ፍጻመ ተረኺቦም ነቲ መንእሰይ ቲክቶከር ዘለዎም ድጋፍ ገሊፆም ኣዶናይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብፈጠራታት ቪድዮ ብምትሕግጋዝ ብማሕበራዊ ሚድያ ብመልእኽቱን ኣብ ዲጂታል ዓለም ዝተፈልጠ ጉኑን ስሚ ኮይኑ ጸኒሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንውልቃዊ ዓወት ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት መናእሰይ ክመሃሩን ክዓብዩ ዝሕግዝ ማእከል ብምኽፋት ሓድሽ ራእይ ኣቕሪቡሎ بمسارات استقلت حبرتها أكاديمي أبتاع مع محبر ميديا مفتار فيديو ديجيتال ماركتينج مهنات والكاوسم كم ونايت حست فترة كلت ذات كورة سلطنات كهب تثبيت جبرلو من أسعدنا إبراهيم أبز حلف عملات أب كبيت نايب حتو الناس سدتن هي وزح لفسب مهناز فلت كوينو دحرتي أم محبر ميديا إثيوبيا سلا وسب كوينو بمسؤول ترى جميع عبيت عن كفتات كوجوان فوت ترى يميم يخون جنس هلا بس نعذب الدوام أبز يوردوا له مدرخ ليبون خالوت أب تماس سالفة نزلوا مناسي مرأة مخان كيليو كبلو أدنقط تعذبتي كاليصوم مخفات نايتي فترة أكاديمي بحالة تصعون فتاري أب إثيوبيا إيكونومي ديجيتال إن عبيا كم زركب زي مركز دماء كبلو وسيخهم كاليصوم أبزه جساعات بزحات مناسي محبر ميديا كم مدرخ سرحان أتوتني تقوم للو سلازري كم زعينة أكاديمي تتداليهم كيلة معباين ناي سرح أدلات مفتارن كحقو زيخو اليوم كبلو دماء أتوم ساتفتي موغانات حساب ومغربهم بتماسسالي عوتنا ديجيتال فترتي أبز فترة الترايزي كونس أبصرت تحسون كتسالنا سرحن أو انتاو تتصعنون كم زمركسي قلت تأكد من نوتو من ديجيتال عالم كأتو زدلي مناسي تكبر أو كلت بمهب أم عبالة عودي أو انتاو تراكت ساعات كم زخل دما تحبرو حبرة أوروبا بتقرأ زلو وطرت آزية شغلنا لو بمبال داغم حينو جل حوحات بتر نغيفو حبرة أوروبا بيتوبيا زلو علوخ بمقار بزعبا بسمين إثيوبيا بفلاي بتقرأ إنها أساس خير زلو ناي بوليتيكان ساتان وطرت حدش مجلس እንደገና አውጪሎ እቲ መግለጺ ኩነታትና ተዋሳይ ኸይር ከም ዘሎ ብምግላጽና ሓፈሻን ኩሎም ወገናት ስምዕ ፕሪቶሪያ ብምዃር ናብ ዘተኸመለሱ ጻውዒት ብዛዕባ ምቕራብ ይዝምልከት ብመሰረት መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳ ብፍላይ ክልተ ጉዳያት ኣብ ትግራይ ከም ዘሸቐሎ ይዝገልጽ እቲ ቀዳማይ ብጉጅለ ሕወሓት ዝምራሕ ሓድሽ ክልላዊ ምክር ቤት ንምስራት ዝተወሰደ ስጉምቲ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ትግራይ ብውልቀ ውሳነ ኣገዳዲ ወተሃደራዊ ምልመላ ክፍጸም ምጅማር እዩ መግለጽ ሕብረት ኤውሮጳ እዞም ስጉምታት ምስ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ፕሪቶሪያ 2022 ዘየሰማም ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ እቲ ስምምዕ ኩሎም ወገናት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ዝደንገጎ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ወይ ብውልቂ ፖለቲካ ስጉምቲ ነቲ ስምምዕ ሰላም ክዘርር ከም ዘይከኣል ኣስሚሩሉ እዩ ብተወሳኺ ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብግብሪ ምፍጻም ዳግማይ ዘተ ክጅመር ህጹጽ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹ ኣብዚ ድማ ነቲ ብኣዋሳንጂ ዝምራሕ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሽምግልና ሙሉእ ደገፉ ከም ዝህብ እዩ ዘረጋግጽ እቲ ስምምዕ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ትግራይ ዝፍጸሙ ሓድሽ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ስጉምታት ብዓቢ ጥንቃቐ እንዳተኸታተለ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ድማ بتماسة حبرة أوروبا سمع سلام بريتوريا كيف الرس أبت كباب دما داق ما يكون سكيل لا على زجبرة سعري أو كتصالون أحيل خاطر كم زدل زي ما لخت قبله نايت جوداي ناي كربات عزب تقليصهم بتوسخ إذا ما قلت إنه كلهم وجنا سمع بريتوريا بمخبار بذات البوليتيكا فتحان كسرحو زبل ملخت داق ما يزحي لمرقاقة مهانيو تحبرو جوجل حواتنا تداق ما ينغفيتها ما قلت حبرة أوروبا ما لسيهبو دحرت حبرة أوروبا أنا خلاص جزء أوش هذا سامون بزعبة كنا تتقرأ زوج مجلس إتوجد الحواد بوجنو نايت صحف مرسى قريب الله عبد مرسى حبرة أوروبا زغربا كسب بزعبة بحرو جنس تعزز وتهدر من الملاجل مرتع زي بقول كس مخانيو زوكس بمسارة تبات ودبزوات أنا جبر مرسى سنة حواد حبرة أوروبا قبل اللي فيدرال المنجس إثيوبيا أدلا يدفيت كي جبر صنيحيو زبل تخصي بتوسخت بحبرة أوروبا استلع على جداي زعبة جداي وتهدر من الملا زين صورن بحكة زي ترجفن كس خبل ناس يقول له اتسند بتوسخي أب تجري داقما يوجد كجمر زخل سجعتن أب زوريات تجري زغطسل من كسقاس حيلتات الناتر عيسى لزلوا سوس لان تجري نهزب كاب توسخت فات كلا خلو حلف نتعلم يبل بتوسخ ما حزب تجري نهلو نخ كلا خل مسألة لوزول مجرت ما أقربه إزي مرسي أب زوريا فزاز موعد بريتوريا زلوا بوليتيكا في الله كم زغطسل زري حبرة أوروبا بوجانو أب تجري بحر وجن زجبر مرملا كم زسق فوق جالسنيرو حوحات جنتك السنة جبت تهوسك الصدر خحلف نت مهانيو زم ما قد زلوا يخون امبر وعلى قوات مجلس إنه تجود العسكرنا مناسك حلو أنت فتنو أب بعلوس اتسند جوب حلفنا تعلنا بمبار حاجة وان جفتينا زي سمع بعلو بعلو زواقع مجلس مخانيهم مهورات ثقاب زقلصو
ብተወሳኺ እቲ ናይ ኣገዳዲ ምልመላ መናእሰይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ሰብን ምስልን ጭቡጥ መርትዖ ዝተረኸበ ክንሱ ትንፈራይትን ፈጠራ ዝዓይነቱ ክሕደት ጉጅለ ሕወሓት ግን እናቐፀለ ይርከብ። ምስ ጉዳይ ጉዱድ ምልመላ ተኣሳሲሩ ኣብ ቤተክርስትያን እንዳ ገብርኤል ተባሂሉ ዝፍለጥ መቐለ ክትመሃሩ ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ክህነት ምእሳሮም ተፈሊጡ ኣብ ትግራይ እናስፋሕፍሕ ይመፅእ ዘሎ ብዛዕባ ዝተባሃለ ግፋን ማእሰርትን ዝያዳ ስክፍታ ማሕበረሰብ ዓለም እናፈጠረ ይርከብ። ብመሰረት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ቤተክርስትያን እንዳ ገብርኤል ናይ ክህነት ትምህርቲ ዝመሃሩ ተመሃሮ ፈለጊ ህይወት ቅድሚ 3 መዓልቲ ብሓይሊ ተወሲዶም ናብ ታዕሊም ከም ዝተወስዱ ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ብቪድዮ ዝተሰነየ ነቲ ተግባር ብግልፂ ዝነቕፉ ድምፆም ዘስምዑ ገለ ተመሃሮ እውን ዘካተተ ነይሩ። ንምንታይ ተዛሪብኩም ተባሂሉ ሎሚ ድማ ናብ ፖሊስ ጣብያ ከም ዝተወስዱ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ልቢ ብርሃን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ሰብ ንምንታይ ተዛረብ ተባሂሉ ካብቲ ቤተክርስትያን ተወሲዱ ከም ዝተኣስረ እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። ብተወሳኺ እቶም ተመሃሮ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ መፂኦም ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዝነበሩን ስድራ ቤቶም ድማ ብዛዕባ ሓለዋቶም ሓበሬታ ንምርካብ ናብ መቐለ እኳ እንተመፁ ኣይንፈልጥን ዝብል መልሲ ከም ዝተዋህቦም እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ዘረድእ። ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተክርስትያን ከቢድ ራዕዲ ከም ዝተፈጠረን ዕጡቃት ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። ኣብቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ መራሕቲ ሃይማኖት ነዚ ጉዳይ ብግልፂ ክዛረቡ ፃውዒት ምቕራብ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዛዕባ ኣብ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ዲያስፖራ ሰፈር ሽላናት ኣብ ዝርከብ ሓድሽ ናይ ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስትያን ዝመሃሩ ዝነበሩ ኩሎም መንፈሳውያን ተምሃሮም ለይቲ ብዕለት 22/12/2018 ተገፊፎም ምሕዳሮም ዝሕብር ሓበሬታ እውን ተረኺቡ ኣሎ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ደጉዓ ተንቤን ሃገረ ሰላም እውን ኣብ ቤተክርስትያን እንዳ ማርያም ተመሳሳሊ ናይ ግፋ ተግባራት ተኻይዱ ሓዲሩ ኣሎ ክብሉ ካብቲ ከባቢ እምናት ምንጭታት ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ትግራይ ይኹን ታሪክ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ይኹን ዋላ ዓገበኛ ቤተክርስትያን ዕቑባን ተሓቲቱ ወይ ድማ ማጮረት እንተኣትዩ ይቕረ ይግበረሉ ነይሩ እምበር ቤተክርስትያን ደፊሩ ዝኣቱ ዕጡቕ ኣይነበረን ዝበሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሎሚ ግን ሃይማኖትን ቤተክርስትያን ዘራኽስ ናትና ኢልና ዝተቓለስናሉ ስርዓት ኣልቦ ስርዓት ምንጋሱ ከርምመና ጀሚሩ ክብሉ ሓዘኖም ገሊፆም። ንሞት ዝተፈረስ ኢትዮጵያዊት ድሕሪ 13 ዓመት ነፃ ተባሂላ ናብ ዓዳ ተመሊሳ። ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ን13 ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሐት ኣብ ልዕሊኣ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተወሰነላ ኢትዮጵያዊት ሌይላ ኖርሱ ቦሰሬዲ ብዲፕሎማሳዊ ጻዕርን ብሃይማኖታዊ ዕርቅን ድሕሪ 13 ዓመት ተፈቲሓ ናብ ሃገራ ኢትዮጵያ ክትምለስ ምቓላ ተፈሊጡ። ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣቦኣ ናድያን ዝገበረቶ ስምዒታውን ናፍቖታውን ርክብ ንብዙሓት ሰባት ናይ ሓዘንን ሓጎስን ስምዒት ዝፈጠረ ክስተት እዩ ነይሩ። ሌላ ን13 ዓመታት ብሕማምን ፍርሕን ስቃይን ዘሕለፈቶ ቀሊል ዘይኮነ ፈተና እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ናብ ስድራ ቤታ ብሰላም ምምላሳ ተስፋ ዘይምቑራፅን ሰብኣዊ ምትሕጋዝን ፍረ ከም ዘለዎ ዘርኢ ፍጻመ እዩ ድማ ተባሂሉ። እዚ ጉዳይ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ተኸታታሊ ዝነበረ ኮይኑ ሌላ ብሕጋዊ ከይዲ ብመንግስቲ ሳዑዲ ዓረብ ናይ ፍርዲ ሞት ተወሲንላ ከም ዝነበረ ድማ ይዝከር። ይኹን እምበር እዚ ብዙሕ ዓመታት ዝወሰደ ዲፕሎማሳዊ ምይይጥ ምስ ተጎዳእቲ ቤተሰብ ዝተኻየደ ዕርቅን ከምኡ እውን ዝተኸፍለ ካሕሳን ነቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽዓርፍ ዓብ ተራ ምጽዋት እዩ ተሓቢሩ። ኣብዚ ከይዲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኢትዮጵያን ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ብቐጻሊ ዲፕሎማሳዊ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ተገሊጹ። ብተወሳኺ ሽማግለታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣባል ኮሚቴ ሚድያን ከምኡ እውን ኣብ ዓብ ምፍታሕ እቲ ጉዳይ ዓብ ዝተዋፅኦ ከም ዝገበሩ እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። እዚ ፍጻመ ካብ ሓደ ውልቃዊ ዛንታ ናይ ሓንቲ ግለሰብ ንላዕሊ ኣብ መንጎ ሃገራት ብዲፕሎማሳዊ መንገዲ ክፍትሑ ዝኽእሉ ከቢድ ሕጋዊ ጉዳያት ከም ዘለዉ እዩ ዘርኢ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕ ዝርከቡ ስደኛታት ኢትዮጵያውያን ብኸይዲ ሕጋዊ ፀገማት ካሓልፉ ከም ዝርከቡ እዩ ዝግለጽ። ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ ምፍታሕ ንካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳያት እውን ብዘተን ብሕጋዊ መንገዲ ፍታሕ ክርከበሎም ተስፋ ዝህብ ፍጻመ እዩ ዝበሉ ተዓዘብቲ ወገናት ገሊፆም። ብተመሳሳሊ እዚ ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ዝሰርሑ ዜጋታት ቅድሚ ምጉዓዝ ሕግታት እቲ ሃገር ክፈጡን ብሕጋዊ መንገዲ ክንቀሳቐሱን ዘሎም ኣገዳስነት ድማ ዘዘኻኽር ክብሉ እቶም ወገናት ኣጠንቂቖም። ኢራንን ኦማንን ኣብ መጻወ ሆርሞዝ ሓድሽ ናይ ምትሕብባር ምዕራፍ ከፊተን። ኢራንን ኦማንን ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ መጻወ ሆርሞዝ ዘተኮረ ፈላማይ ናይ ሓባር ኮሚቴ ዘተ ከም ዘካየዳ ተሓቢሩ። እዚ ዘተ ኣብ ዋና ከተማ ኦማን መስካት ዝተኻየደ ናይ ጸጥታ ባሕሪ ነጻ ምንቅስቓስ መራኸብን ምትሕብባር ኣብ ከባቢ ሆርሞዝ ምሕያል ዝዓለመ ምንባር እዩ ተገሊጹ። ብመሰረት ተዘርግሐ ሓበሬታ እቲ ዘተ ብናይ ሓባር ኮሚቴ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ መጻወ ሆርሞዝ ዘሎ ምውሃድ ንምዕባይ ኣብ መጻኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ቀጻሊ ርክብ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ካዜም ጋሪባባዲ እቲ ዘተ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ባሕሪ ውሑስ ምንቅስቓስ ናይ ንግዲ ባሕሪ መራኸብን ምውሃድ ኣብ መጻወ ሆርሞዝ ዘተኮረ ምንባሩ ሓቢሩ። እዚ ምዕባለ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ዝተፈጠረ ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ውጥረት ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ናይ ባሕሪ ምጉዓዝ ዝተፈጠረ ስክፍታን ድሕሪ ምኽሳት እዩ ዝመፀ። መጻወ ሆርሞዝ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ መስመራት ብምሕላፍ ነዳዲ ዓለም ሓደ ብምዃኑ ኣብኡ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ውጥረት ዋጋ ነዳዲ ዓለምን ንግድን ጸጥታን ክጸልዎ ግድነት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ዛጊድ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ዝርዝር ናይ ስምምዕ ዋላ ናይ ሓባር ስጉምታት ኣይገለጹን። ይኹን እምበር ምቋም ናይ ሓባር ኮሚቴ ባዕሉ ኣብ ምውሳኽ እምነት ምቕናስ ስጋትን ኣውንታዊ ስጉምቲ ኮይኑ እዩ ዝረአ። መጻወ ሆርሞዝ ንዓለም ለኻዊ ኢኮኖሚ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ። ናይ መብዛሕትኡ ክፋል ናይ ዓለም ዝተሓርየ ነዳዲ ተፈጥሮኣዊ ጋዝን በዚ መስመር ስለ ዝሓልፍ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ዝግበር ናይ ምትሕባር ወይ ድማ ናይ ምህዳእ ጻዕሪ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ናይ ምጓዓዝ ውሕስነት ኣብ ዓለማዊ ንግድን ኣውንታዊ ጽልዋ ክህልዎ ግድነት እዩ።
ብተመሳሳሊ ኦማን ኣብቲ ዞባ ከም ሃገር ዘተን ሽምግልና ስለ ዝፍለጥ እቲ ሓበራዊ ዘተ ኣብ መጻኢ ንምርጋእ እቲ ከባቢ ዝሕግዝ መሰረት ክኸውን ይኽእል ክብሉ እውን ሓቢሮም ይኹን እምበር እቲ ዘተ ብግብሪ እንታይ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሒ ዝረአ ክኸውን ይኽብሉ ድማ ናይ ቀረባት ዓዛብቲ ገሊፆም ንሎሚ ዝበልናዮም ምንጭ ፅፁ ሓበሬታና ዝኾኑ ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና ወደ ሓንኩም